guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayong araw ay June 10. So mamayang 12 midnight, June 11 na yon. Flight namin papuntang Pilipinas. Apat kami ang magta-travel. At ito yung mga dala-dala namin. Sobrang dami. Yan. Ito yung backpack ni Sophia. Ito check-in namin kay Elisa. Tapos check-in, tsaka check-in. Apat yung check-in namin. Tapos isang hand carry. Tapos ito hand carry din. So, 3 hand carry plus shoulder bag ni Alexei. Yan lahat yung ano namin. Yan. Naghihintay na lang ako kay asawa. Kasi 6 o'clock pa yung alis namin. Ngayon nasa 5:33. 6 o'clock kami pupunta sa Sheremetyevo Airport. So magta-taxi lang kami. Mga bata nandun sa lola stay muna sila doon habang naghihintay kami sa aming taxi. Medyo nakabahan ako. Nakakaloka. Sana makapag-vlog ako kasi minsan nahihiya talaga ako mag-vlog. Kaya tignan natin. Susubukan natin na mag-vlog sa airport or sa buong travel. Yun. So magkikita kami ng kapatid kong si Monica kasi uuwi din siya sa Pilipinas galing France. 3 sila, yung asawa niya tsaka yung anak niya. So magkikita kami sa Manila na. So same kami ng flight from Manila to Iloilo. So sana maging maayos lahat at sana hindi umuulan dun sa Pilipinas kasi may bagyo daw dun. Kaya medyo nakakatakot din travel na maulan tsaka may bagyo, 'di ba? Yun, itong bag ko, yung dala ko dito yung laptop ni asawa kasi baka magtatrabaho siya doon. Tapos mga documents. Wala na akong shoulder bag kasi parang may shoulder bag ka tapos may backpack ka, 'di ba? So mas komportable naman ako dito. Buti kung walang backpack, mag-shoulder bag ako. Pero kung wala naman kung may backpack naman ako, hindi na ako mag-shoulder bag. So medyo malamig sa labas, guys. Nasa 19 lang. Kaya lang mahangin. So mas malamig siya. Я тебе уже говорил. Ay, nandito na kami sa Sheremetyevo Airport. Паспортный контроль пройдем, потом будем сидеть с этого. Посадочной зоне. Fia. Ступенькам или по эскалатору, или по лифту? Ступеньки, эскалатор или лифт? Which one?
Так, мотики включаем. Покормят. Melissa. I found pasta, spicy Da? bread. Want to exchange? We're in Iloilo. Ay, Manila na pala kami. Waiting kami dito sa kay Monica. Дядька в черной маске, которого я не видела Алиса. 7 лет. Ali, Pia, Alisa. Oy. Здорово. Шкаф закрыт с одного ящика. И тот выдвинул. Что? Small room. Ah? Oh, ayan ba nila? Nick. Давай, посмотри. Spicy. Давай пробуем. Это наша? Ha? Oh. May empty plate pa nila. Nick! Nika! What ice cream? Jeepney par là. Fly away. Say hi. Pop. Oo, sige. I think so. Alisa is tired already. Ничего не забудь. Мама, почему? Wait. Вот, смотри,
Alisa. Ano ko na? Ano lang tao? We don't have towel. Sorry ka man sa? Sino galing ni Sila? Alisa. Oo, kami lang yung chocolate din. Hello! Chocolate din. Alisa! Meron ka mang lip perfume. Kasi. Legit. Kumusta? Mama, napag-ibig. Ayan, delete sa. Потом мама специально забила сумку, и она пойдет за сумкой. Punta ako ngayon sa bahay. Dito ako sa La Puerta Beach. Dito kami nag-check-in sa hotel nila. Kasi sa bahay, madaming tao. Kaya uuwi ako ngayon. Tumulong sa pagluto ng breakfast. Yung mag-aama nandun pa sabay. Natutulog pa sila. Вообще. Еще с этим эскалатором подняться наверх. Не получится. Я... Я часов 25, наверное, накатал перед экзаменом. Да. Почему у вас руки дрожат, когда вы это делаете? Меня не дрожит. She's fooling you pa. She's acting. Natry mag